Salut Internet. Ali ka foli bawi. Fami ben dabali ba kinya kuno. Oye galon tigade. Fami ben dabali ba kinya kuno. Oye genyo onjude. Dabali ba nendo jinya na jinya haramade onabi. Parce que mba foto ma bi fin foi te kinya kuno fami nyawo madelika ke. Ouais mon frère. C'est une route je suis là. Avec Etchogoti. Barate sini. Amina kuma Ali Mangando. Amina kuma de. Rasaka génération do. Ali Mangando. Badara Mangando. Bavanja unika kuma kaume. Merci. Aluwage. Marakache jugumu mbe Facebook sanfa avec un bejoya. Marakache jugumu mbe Facebook sanfa avec un ke inafo ale de islamé kateme mesi mobeka. Marakami mba ereke ala ye Facebook sanfa ikomi ale de te fen jugu ke mola. Ka billahi ninyi gosibe kulisibila. Sa jugu sa sumale. Mogomi ni ayena nono kene dongo ni dona kono posoniro. Alu wage sa jugu sa sumale. Ojo mo sugu mandinye. Na doni kono abe doni islamia brefini. Ni dona kono ibe posoni de surwe. Kabilahi Ali Mangando. Nyafi nyante sekente nyina. Ngalini kusikinyo dongoro ibika kusideni nyimi. Sikatala. Ali Mangando. Ibika fenfenke iba kalama. Problem fenfe bere so sanfe alu wage Mangando. Alu wage babe kalama. Problem fenfe be seder ko na ba kalama. Ali wage idogonido nga marakayate ya Ali Mangando bamanayate ya be wuli bali dima biswina Allahumma ikana danga ke alaide ni kera meleke ne joni senfla nga bilahi
Ni ñi gosi ka kulsi deni be boka boli sika tala masa galon tegela oni bonya manka fugari oni bonya manka horon kolo oni bonya manka genyo njugo oni bonya manka mo min ba yere ke silame ka soro firawuna tete maka o mandinye nga ba fanjaw iko nebe mo de nani ngo akwa ni fugar dinyande mandinye ku aw yere ke victime ye kele kono aw ni ala na kirache ne de la ka ba fanjaw nani aw ni ala na kirache ka galunti horo nyina do dew nyina faden kineka ka galunti jebe joli nyina ko ali ya ale nani bura karasa doya jebe joli nyina o maki doya mai ima boka ya fadeli o maki basiye o maki kojuguye nga ne daba den fora o beke kojuguye ni tado malien be miri chogo ka akoroke a jenyo ko doya ko blessé ko neni katla kani joki yere ke victime ye ko be ka ale nani u be ka ale doya jonde ye nani ay on ala na krache jonde ye nani wallahi malbizi ya nyiniga ka nyiniga ay size be chanze size be elemana muna abe kuma munu fo ayere ka passer sans faire ni tara malbizi ka passer sans faire abe munu fo tekelenya ele bura karasa accusé katila ka nyinigali ke parce que nyinigali ne accusé li olu manga ke ñogon fe abe nyinigali kono abe accusé li ke abe doyali ke abe tila ka jugement ke tuguni e bafanja o de video ke karasa accusé katila ka jugement ke katila ka doyali mu ke karasa nani ka doya be joli nyana katila ka ni joko ne ali ye nani yi kuma munu fo nyodo doytulo la nga ntefe video nga janya nga billahi ni nyiko si nyo dungodo ibe kulisibo sika fuitala ote au yere bunya de wa nye kono hada mademi mbe joki nyomo bodoya etoyedi nye kono e kanga arasa doya e kanga arasa blazira e on kanga fa if on fana kanga e blazira koi e kanga kinye fo arasai on fana kanga kinye fo e ba fanjawe ne ta ke make kojuye ay on fana tamanga ke kojuye e kanga arasa jabi ba fanjaw e fana kanga jabi koi o de mandawi ko alete arasa ka hakilna ko ale be seder mo de ka hakilna contrôle seder be jonde ko arasa aw yo ni daba te mangami mo min teseki ka kuma ka asimi ay responsable teseki ka kuma ka asimi etoidi même ka jo horonya kene ka do dinya kene ka kuma ka asimi adesera ne be se ka kuma munde fo e ble horon kolonya ko ka galunti muna ko alete c'est ale be arsa ka hakilna demede mina dona yere ka video kono abe arsa de jabi ngate c'est der jabi de abe mundi jabi e révolutionnaire jonde ya révolutionnaire de arsa ko alete arsa ka hakilna contrôle de ko mo munu be ka arsa ka hakilna defa arsa ka hakilna jonde be arsa ka hakilna defa c'est der mo ko ale be c'est der mo de ka hakilna contrôle nga pour que aka fo abe ka arsa ka hakilna de contrôler hypocrite dabaraba c'est quoi mo min ta yere bunya ka kuma kan bunya abi dévier ka kuma be dabri c'est be arsa ka hakilna de ko c'est sympathisant be arsa ka hakilna de ko mais ale ko ale te arsa ka hakilna ko ale be arsa ka hakilna bunya mais abi c'est hakilna de la bouche
non nta dum be mi fo ni tukuni kiye kono akoko arasa kunganga boli de kabo ka boli kabo ko arasa de kunganga boli kabo muna ko arasa kanga boli kabo mali kofi kata ne arasa kumboli la arasa ma boli ni ode ebe ka doya kana na kumboli kumbe mundefo eti yere bunya de wa ne ko laga to de wa ko arasa kunganga boli de kabo kana jamana kofe otmana be balo chuko di dabade allahumma ata yere do abeka kuma ko fe hakila arasa be balo binde la hakila arasa be balo c'est-à-dire ko bode la abe balo chukoti arsa be barade abe balo chukoti demba ya de babolo ete miro la sabula yi tado ka kuma be fara nyon ka kuma be fara nyon ki bana di hada madoma ki rejeya akani akana toka na o rejeya ninde bawla to la bi ninde baw bi allahumma nini ko billahi ka kulsi deni ba nyimi sikatala nyefo nye wallahi bi be nyefo sikatala rejeya ito bo akono nyefo nyese o de kadi wallahi nga mo kele te se ka déplacer mo kele pe te se ibena munde fo karamogo ta nyogo ibo de ko inanina mburujala ke ni bebese ni nasa ube kanani ube kan mburuja fana ta ibena adra ka argument de ke ibena karamogo ka argument de ta ki be ne doya ko ne be kanani ke ko ne be ka burujali ke ko ne be ka mo doya iti rebunya na ikake ne hakili ko chekelente mimbe se ka fo ko ne bi nani nyemunde fo kabla ngwarasa ni ko arastama ni fenfe fo arastama ni arsa doya mbi doya ba fanja ko arsa daba de ko aka gel ferme ka bandala ka ne mine ka bandala ne fana ko ba fanja ngi gel ferme ki daba de mine ka bandala e bi se ki ka kulsi de ni mi ikasa de be kabo iteni yere jeina ko ebe kanani ebe ka doya e kan garasa doya e desera karasa bunya yere ko arasa note me ka kuma kuno ibe arasa de doya je ninte malo de wallahi te malo ko ale te arsa hakilna contrôle mais sideri be arsa ka hakilna de defa mais ko ale be ka sideri mo de accuser avec un de contrôle là exactement Habib Thiam kuma imbi avec un de hakilna contrôle là c'est kusako atese ko defo daba dinyana ka kuma be dabiri harama de undala mudu baliya kuma una ko inani nade inani i borata de hakili mawdu be kilame intellectuel ikuko arsa kunganga bode kofe arsa te balo bogolaw abe balo abe baraminge nana abe balo chukoti dabara ba tengele munumbe karasa doya bi ne arasa bora kana kofe uba kunada onde bi ka dumni dima onde bi ikanga ando sakoke o daba dengele onde binabo ko arasa ite fuila ibulla kabo ulu mo kele onde bobo ko arasa bulilla ba fanjo kele mi peka ni fore ne arasa kumbulilla a kele ni kele ndi tumbe botu ni kafo au pas fait ka chekele ni argument fait abu argument de ni abla ate passé ni argument est passé et te arsa ka hakilna contour la arsa ko dialogue ebe ka munde fo ko arsa minena de ka bisika siri ka bolo da kola o koro yo munye hakilna mi be arsa bolo arsa be ka ho fere de mi atese ka fo kumbe ka ho fere nga arsa ire bolo siri lendo o koro yo munye arsa te mo yo mo mi ninye mo ya kaka o koro yo munye hada mademi hakilna mimbala I dalen sala I ka bunya taka iba fo otkila mogodo ima ko at sirlendo hakilna mimbala wal ma fanga ya mine ka sirika da ni kuma inga gride
ko arasa sirilen do ka minɛ ka siri ka bolo da fanga fɛ révolutionnaire rasta mɔgɔ min bɛ se k'i to i hakili kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ duwawudenya kɔnɔ ka nin miiri ka ɲɛsin arasa ma danaya tɛ yen fɔlɔ kanu tɛ yen hinɛ tɛ yen bilen o kuma in yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye arasa yɛrɛ kɔrɔnpilen do kuma in kɔrɔ ye nin de e bɛ ka kuma baganw de fɛ cɛkɔrɔba lankolon bɛna jɔ ka hadamadenw bɛɛ dɔgɔya ko ale kan ka bonya cɛ bonya koro fɛn min b'i dɔgɔya ka n'o kɛ o de ye bonya ye e de bɔra diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna ko arasta ko n'a ma bɔ k'i yɛrɛ jɛya ko ale ni ɲɛmɔgɔya man ka révolutionnaire tɛ bilen ka accuseri kɛ ka ɲininkali kɛ ka jugement kɛ ka tila k'a gosi et pourtant galonfin kan diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna maliyɛn bɛɛ jɔlen ɲɛna i nana ka ɲininka o de la i jaabira o kuma ninnu de la jɔn de y'i nani jɔn de y'i dɔgɔya i jaabira de o jaabili de ma diya i ye mon frère olu bɛ arasa jaabi o tɛ kojugu ye ko olu man ka jaabi u b'u ka dabarabaya kuma fɔ arasa ma n'i y'u ka dabarabaya kuma sago u ma ko u b'u yɛrɛ kɛ victime ye o de bɛ n faga quoi aw ma baraji fana ye bi ka fɛɛrɛ tigɛ ka dabali jugu tigɛ ani basi ko ma Léo Ivan mɔgɔ caman b'a kɔnɔ hali wage yɛrɛ b'a kalama a don dɔ la ko ale t'a kalama n'i ma nkalon bila aw t'aw yɛrɛ bonya nkalon tigɛla ninnu dabaraba ko e t'a kalama hali wage hali wage e ni basi koma yɛrɛ de ye nin jatigi ye nin datigi Biton Kulubali bɔra k'a fɔ a ko basi koma hali wage Léo Ivan a ko baraji a y'a bɛɛ tɔgɔ projet c'est à dire quoi a y'u bɛɛ tɔgɔ cité ko a ka kuma kɔnɔ a ko ninnu de ye mɔgɔ ɲɛnama ye CDR kɔnɔ e ni ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama e hali wage e bɛ se ka nin fɔ anw ye ko e t'a kalama ko baraji ye janfa min kɛ k'e tɛ janfa kalama e tɛ janfa kalama e bɛ se ka jugement kɛ cogo di nin de y'i minɛ yɔrɔ ye i nɛ minɛ ka bɔ an da la dabaraba den na réseau sanfɛ e t'a kalama i bɛ ka jugement kɛ e ye mun den sugu ye diɲɛ kɔnɔ ni min yɛrɛ ma deli ka maraka yɛrɛ lagalagatɔ ye ka tɛmɛ nin cɛjugu maraka cɛjugu in réseau sanfɛ c'est à dire quoi ni ye nin cɛ in i kasa de bɛ ka bɔ ka merde wa i hakili la nin publication ninnu t'i tɔgɔ de tiɲɛ arasa ka décision ni mɔgɔ min y'i posé arasa ka décision na e tɔgɔ ye di arasa ka hakilina mɔgɔ min bɛ arasa ka hakilina k'i bɛ arasa ka mɔ dɔ déplacer e tɔgɔ ye di ko janfa min bɛ e t'a kalama e tɛ janfa kalama mɔgɔ minnu b'a kalama i t'a to olu ka jugement kɛ mais e tɛ fɛn min kalama i b'o juger cogo di nin barabaya ni dabarabadenya ni réseau sanfɛ ko e t'a kalama de baraji de a kan ka kɛ tan de baraji a filila de e y'a dɔn cogo di ko baraji filila nin barabaya la réseau sanfɛ aw tɛ kuma yɛrɛ kɔrɔ dɔn ko baraji filila de an kan ka sanfɛ de janfa ni fili ye kelen ye baraji fara nana réseau sanfɛ ko ale k'i yɛrɛ kɛ victime ye cɛba kɔrɔ hali i ka kulisi bɔ ni ma c'est à dire quoi bi maliyɛn ma deli ka maliyɛn ɲɔgɔn ɲɛ diɲɛ kɔnɔ baraji surtout a marakalama e ma d'aw ye marakaw faga ka mɔgɔw la fitinɛ groupe kɔnɔ k'u la funteni k'u la dimi
arasa koro ka dese ko kele fa ka tla ka ta bagarasa ma sikile ya naram sadi kwa narama sumale ka ta bagama ka ta interpeller fo arasa ko na do groupe kono sadi ko ya nyini ka nyini de ko arasa fo anga arasa mine de ka di groupe kono ka janda ka pembembenda ka firetiki ka nani ka buruja ka doya ka janfanda ko ka arasa sanze ni be fora mi bi praji nana jo die be jole nyana ki yire ke victime yi mali kono la ilaha illallah muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kira ala nyana muhammadu nyana ka galonti die be jole nyana praji marakado sirame be jole horon be jole die be jole kana galonti lo ivan baskoma baraji aluwage chemindo aluwage ate aluwage ndo uyo mo sugumi ale be do appeli de la direct mais ale to kuma vocal mbado mo mindo fen be kake aluwage kelende ba be préparer baskoma lo ivan sika so momo nunu bere be ɲɔgɔn kalama mais alu wage to kuma de nga appeli direct nunu be ɲɔgɔn kalama baraji mana arasa wele aba fo ani arasa mana kuma fɛn fo abe to fo basi ko mai ni ferere be ka tigɛ sedere kono baraji mana kuma fɛn fo ani arasa abe to fo basi ko mai arasa mana fɛn fo abe to fo leo ivani o be ko jouer ke arasa la quoi bon mogo te ninde kalama quoi sidere mogo te ninde kalama obe sidere mogo fana fitne groupe kono kula fitne et pourtant hal ni groupe denw la fitne na o mogo kelen nu de beta tlaka fra groupe denw ka arasa nani ka doya ka burja ko arasa ma ko te sidere ka tondenw na amma ko be video manu de la ay kelefli ani pas kuma mana kuma obe bo nani arasa tilela baraji ni kalabanci kuma na tugunio c'est quoi ube ni ferere tigi arasa nofe ube arasa doya ni ani baraji ɲɔgɔn zero baraji fana be leo iwani wele arasa mɔgɔ ɲɛnama tɛ o hali ni amaye sikaso momo taara kaso la ama wele yɛrɛ ama fe minɛ jene taara kaso la ama wele minɛ amaye jo bala fana ko amata jo bala balaje amata jene balaje oyo ferew de tige ko la nyinu tige ko c'est quoi ko fere jugu tige sedero kono kani katla kani jo horon be joli nyana jebe joli nyana molo baliya teni yewa ki ire ke victime yetuguni ninde ben dabale ba penala ka janfan tige ka koroma tige elike jebe joli nyana ire bora muna iye ya fadele pourquoi jete malo de baraji wallahi kala qur'ana la yete malo baraji ima ko juguke mais iye ya fadeli pourquoi baraji ala to lobi mankana inyi ngara kuma fenfe na bila iya kuma be pam iba pana kuma be kuna kira chugo dia damine na chugo abe kuma damine chugo c'est-à-dire nyiningali ani ko kera chugo mina ani fenfe kera kele kono obe do chugo di kiebe do chugo di ibe onyini ko do chugo di ali mangano baraji mbika galonjo ila billahi ika video ma belame ya allahumma udimi de benna iyo kuma do site nyiningali ani kele damine na chugo di ani kele fenfe kera kele kono ni nyiningali na nake fenfe kera kele kono oteta nani fenfe kera kele kono oteta de kele damine na yoro mina kiye be do okene ndeka kele damine na yoro jume phrase jume munde kera munane na kera jonde ya damine adamine na choko di phrase jume kewale jume kiye be do okene ndeka billahi paraji nima galonti ala kana barka dono arsa video minke kosenina
atara santabu sanfe ani atara jamana koka ay kuma munu foy kele kono de arsa na ni kofe de koroma tigeli kofe de arsa ka janfan tige o kofe buru jali kofe tonde unka nani o kofe janfan ko o kofe buru jali doyali o kofe de arsa na kuma baraji kelen de nana sigi ki yire ke victime masa ay kasi Tiens do chogo di o yoro de la tiens do o kenen de ka me fe kera kele kono o te do kele kun kono arsa kumana o ya soro o ya arsa ka janfantike ko ka arsa sanze o beneuka kam o yere sugandi kam o yere sugandi ko ka arsa boy ko asegena ki nemine ka bo mali nde unda la segena ki nemina ya janfa mena ay wori mine ni be folen ko fe ni janfa be folen ko fe ulu tara tuguni ko ka arsa ka groupe deun ku manipuler ku dimi ku bla arsa la no dimi na arsa la o be arsa ka tondew o bu fra nyogonga katano ye suini o be kelon ko fe bi braji sigle horonte marakaden c'est la médin anana galon tike ala nyekoro marakaden nyekoro horonte nyekoro kira nyekoro kurana nyekoro c'est la médin nyekoro ka galon tike maza ikasi sa marakaden galon tike horonte ni galon tike masa ay ali ka kuma wala mi billahi inte galon tike be ka fen fo mbado de baraji kuma munu fo ay kuma nunu sege ko don arasa kuma na wati jume ayo fana sege muna baraji bi kuma ay arasa ka kuma nunu bi kuma deta kuma munu kera kele kofe kele damine na chogodi arsa nyini ngara de tukuni arsa muna ika grupu de umbe ke neni muna yu boki doya muna uye janfa siri kama muna kele janfa siri len ko fe ko jugu bela jelen siri len ko fe ni be ko fe ka tondo mbla arsa la o be ko fe arsa nana kuma o kenen de ka arsa ka o kuma nunu ale be ka o kuma nunu de ta kake ayere ka defa mi ka suru tonyo fe bi na arsa ka ale pana olu be kuna ka pam oronde be ki la menga je wallahi ye galon tike wallahi ye galon tike baraji ni ma galon tike ala kana barka dona mi ka video be la me o de dabali ba be na kwa me ye kuma do fu ka site ka kuma kono kele kira chokoti adamine na chokoti ablela phrase jume jonde ya adamine jonde ya arsa doya jonde ya arsa nani arsa nana kuma wakati jume de kono fere jume de tigrara no fe arsa no fe me muna enani yere ke victime ye ka ke ina fo eta kalama me baraji kele inde nana tuguni ka ya fadeli tja pop aka galon fle pourquoi yeda ya fadeli pourquoi horonte ni tinye bibolo ni nana ya fadeli ini horonya manka ini do tinya manka baskelen kaya janfa ke ka kromatikeli ke ka nanni ke ka doyale ke ka akizeli ke ka tila kana jo ka ya fadeli o baskelen de be ka bo tuguni pour que bas fana ya fadeli o fana ya fadeli groupe kono ngum malo ya klen de tula beni kurana ke mais uye ya fadeli kumina o kun baraji ni ngarabi ayi reke victime ye cha lo Ivan Kelen groupe ya goshi anana sigi groupe de onda la kwa ya fama iye ya fadeli muna ato fo awye de nga abe munde fo awye fe mi baraze arasa kumana wakati jume arasa kumana kele kofe de fe kera kele kofe arta here bora akala ma chugodi adamine na chugodi janfam kele kofe batri bena ba ate pardon ayeva merci beaucoup mon frère Kafoli oui. Ay kuma zuide
Avec kuma damine cogo kana bila labana. C'est-à-dire quoi? Anye belam ambe be kalama. Bebe bedo. Ika so kono nga be kanu bagare bezike ki jafa bagare nye kono. Beni kuma info mo ta korodo quoi. Au moins yebi. Asa kanu pau. Ulu de kera jafa bago ye ka feret ke ka jafante ke ka janda. Hey! Asa yere kwa kuma kono akuni yugude mandaye. Oro koso niba funga kuma kono bebe bedo ikasonga be kanu bagare bezike ki jafa bagare nye kono. Olu ye kojugu fen feke ka kuma fen fo vocale kono. Baraji kelen ko aka kuma kono tuguni. Ko alasa kunganga na kuma WhatsApp groupe kono. Ko olu ma fere jugu tigi alasa kama. Ko alasa kunganga na de ka kuma WhatsApp groupe kono. Ko de kunganga ke ko alasa masoma ko ale ya alasa akize. Ale ya alasa akize ko muna mana kuma baraji fen kono. Baraji kelen ko tuguni. Ako mo minum burane ale ka vocale ko horon nkolondo ko mo lankolondo. Uy. La ilaha illallah. Ako hay ko maswide. Ako asbati masonga do WhatsApp groupe kono ko te ko jugu yi. Mais asbati bana kumina de amo kunyenyini. Sabula amma ko tola. Mais baraji ka vocale bora. Akuna figu be groupe. Ale yɛrɛ ka vocaliw bɔra o y'a tɔɔrɔ o y'a tɔɔrɔ a ko hasidu bɔ groupe kɔnɔ o y'a tɔɔrɔ Arsa y'o o de invité a ko ale Arsa bi jɔyɔrɔ min na CDR kɔnɔ ale ni fɛn dɔw man kan anw t'o don a y'a fɔ aw ye k'a d'a kan k'a kun d'a kan k'a dalilu d'a kan k'a misali d'a kan mɔgɔ ma se k'o faamu ni Arsa donna WhatsApp groupe kɔnɔ a ka vocali bɛ bɔ ko ayi ko te kojugu ye baraji b'a fɛ k'a fɔ de ko o te kojugu ye ko sabula olu ma kojugu labɛn Arsa kama aw ma kojugu labɛn a kama nka baraji e ka vocaliw bɔra don min na baraji ko hasidu bɛ groupe kɔnɔ oyi u te kun c'est-à-dire quoi u te miiri ka kuma sɛgɛsɛgɛ ka kɔlɔlɔ sɛgɛ ka hɔrɔnya sɛgɛsɛgɛ kuma bɛ faamu cogo di a bɛ daminɛ phrase jumɛn kɛlɛ daminɛ phrase jumɛn jɔn de y'a daminɛ kɛlɛ minɛna cogo di baraji i bɛ ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ k'i yɛrɛ kɛ victime ye jɔn de y'a daminɛ o tuma na e t'a kalama de wa mais baraji i tɛ fɛn min kalama mun na e dɛsɛra ka kɛlɛ faga baraji i ka groupe denw sanfɛ mais baraji yɛrɛ de farala groupe denw kan a ko groupe denw a ko ni tiɲɛ a tɛ ne bonya yɛrɛ de a bɛ na faransi kɔnɔ a tɛ n wale a ko a tɛ n bonya a ko n b'a wele a ko n t'a sɔrɔ Arsa ye lettre ci ko ka CDR kɛ caya CDR ka bɔ président kelen bolo a ka c'est-à-dire quoi a ye CDR bɔ ɲɔgɔn na ko CDR ka caya quoi ka lettre ci kun dɔ de kama o kun ye mun ye a y'a fɛ munna a ma ci jamana tɔw ma munna a y'a ci baraji ma janfa min cira de baraji ko ale t'a kalama tiɲɛ mais baraji i tɛ fɛn min kalama ko janfa bɛ yen mais munna e kumana o kɔnɔ baraji ou ye i b'a fɛ ka i yɛrɛ kɛ victime ye k'a to a turu da mɔgɔ dɔw kun baraji ye olu defa n'a ni baraji kumana n'a ni Leo Ivan kumana ni Leo Ivan ni Arsa ye kuma min fɔ ani Basi Koma alu wake kelen de n'a figi den maraka cɛ jugu min bɛ Facebook sanfɛ ka publication kuntan in a bɛ publication kuntan kɛ réseau sanfɛ diɲɛ don o don nka n bɛ video spécial sigi ka jɔ siga foyi t'a la bilahi n b'i gosi i b'i ka kulisi den ni ɲimi de alu wake kelen ko baraji filila de
Quoi filila? O baraji kelen tilara ka ta groupe sanfɛ k'olu ma janfan kɛ e ma janfan kɛ mun na i taara yafa deli groupe kɔnɔ mun na e Allahuma a ɲina hɔrɔnya kɔnɔ hali i b'a dɔn a bɛ min fɔ ka janfan tigɛ ka kojugu latigɛ kɛlɛ daminɛna cogo di arasa ye donna kɛlɛ kɛnɛ cogo di arasa kumana wagati jumɛn ani olu bɛ ka baraji kumana bi k'i yɛrɛ kɛ victime ye kɛlɛ daminɛ cogo arasa ye kumana wagati jumɛn fɛn fɛn kɛra kɛlɛ kɔnɔ ni tiɲɛ bɛ na bange kɛlɛ fɛn fɛn kɛra kɛlɛ kɔnɔ o tɛ ta mun de bɛ ta kɛlɛ daminɛna yɔrɔ jumɛn o de bɛ ta i bɛ kɛlɛ kuma daminɛ yen de mun kɛra aw ye mun de kɛ arasa la arasa y'aw jaabi mun na hey arasa y'aw jaabi ka d'a kan a ye fɛɛrɛ min tigɛ ka kuma jugu minnu fɔ ka nkalon minnu tigɛ ka misali jugu minnu tigɛ aw jaabira kɛlɛ kɔnɔ de et pourtant a m'aw jaabi yɛrɛ dɛ a ɲininkara de ko a ka jɛkulumɔgɔ ninnu a ko u bɛ ka mun misali jugu ta i kama de den b'a bolo fa b'a bolo ba b'a bolo mɔgɔw de bɛ k'a suyi ka fɛɛrɛ jigin ka tɔgɔ tiɲɛ ka nkalon tigɛ ka masaw dɔgɔya ka hadamadenw ka danbe tiɲɛ walahi aw ye arasa tɔɔrɔ ka se degré dɔ ma ne ali y'a santi n dusukolo ni farikolo ni hakili cɛ ni arasa kuma na n bɛ kasi kan don min arasa ka kumaw kɔnɔ n bɛ kasi de n tɛ se ka sigi n bɛ kule kan don min arasa ka kumakanw kɔnɔ mais a bɛ a ta kɔnɔ hadamaden n'a kuma na a bɛ kuma dɔ to gɔnɔ kɔnɔ hey a ko a taara Espagne a ma se ka sunɔgɔ arasa ye kuma fɔ a ye kuma jɔ hey kuma dɔ b'a kɔrɔ a ko seleri mɔgɔw y'a tɔɔrɔ u y'a kɔrɔmatigɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a danbe tiɲɛ ka bɔ a danbe kɔnɔ k'a bɔ hɔrɔnya kɔnɔ k'a bila mɔgɔlankolonya minan kɔnɔ a ko ale arasa t'o ye a ko il est temps n ka dɔɔni fɔ n ka bilahi arasa ma kuma arasa tɔɲɔnen de bɛ ka seleri bolo bi an bɛ don min na seleri France an bɛ don min na tɔɲɔnen de bɛ seleri mɔgɔw bolo a bɛ ni kuranna cɛ mɔgɔ ni hɔrɔnya man kan mɔgɔ min bɛ a ka hadamaden danbe bɔ a la nkalon kɔnɔ fɛn min ye dabali ba ka nkalon tigɛ diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna ko arasta kɛlɛ daminɛna yɔrɔ jumɛn o m'o fɔ anw ye dɛ arasa nana kuma wagati jumɛn a taalen Bamakɔ a kumana ouverture média sanfɛ baraji ɲininkara a y'o kuma ninnu de kɛ k'a kɛ a yɛrɛ ka argument ye cɛ a ko arasa y'ale dɔgɔya arasa y'a dɔgɔya mun na a m'o fara a kan dɛ ko arasa bɔra ni olu ye ka na ouverture média sanfɛ ka kuma olu kan mun na arasa bɔra ka kuma ouverture média sanfɛ o tumana mun de kɛra arasa bɛ se ka kuma aw ka ten a ma kuma CDR Amérique kan dɛ mun na a ma kuma Afrique kan mun na a ma kuma Sénégal kan mun na a ma kuma yɔrɔ jumɛn de kan mun na aw dɔrɔn e cɛ aw kɛ hɔrɔn ye sa n bɛ ka kasi n dusukolo de kɔnɔ masa CDR aw ye n tɔɔrɔ cogo dɔ la ni ma kuma n bɛ sa de dusukasi kuma bɛ n da hɔrɔnya kuma bɛ n da a ye kuma ninnu ta a bɛ ta hakili kɔnɔ hakili b'a dɔn n bɛ ka min fɔ arasa ye ala ka tile n'i ye nin kuma fɔ o b'a fɔ ko ayi ala ka tile tɛ ala ka tile bɛ sanfɛ i ɲɛ minɛ ka bɔ n da la e tɛ ne faamu n bɛ ka mun fɔ n ka kuma laɲini ye mun ye arasa bɛ ka mun kɛ a bɛ ka arasa ka ala ka baara de kɛ o kuma in kɔrɔ ye de arasa i bɛ baara min na nin ye masa ala ka laɲini n bɛ laɲini kɔnɔ nin bɛ tawurati kɔnɔ nin bɛ hadisa kɔnɔ kira ka baara don n ka kuma kɔrɔ ye nin de ala ka tile n'i ɲɛ waga tile b'i ɲɛ ci o tɛ ye ala ka tile kɔrɔ baara kɛ cogo laɲini hadamadenw ka hakɛ bɛ se ka sabati dugukolo sanfɛ cogo di fɛɛrɛ tigɛ tuma hadamaden min bɛ taa kalan ka taa kalan ka na kodɔn di hɔrɔnw ma ka taa hɔrɔnya ɲini ka na hɔrɔnya di hɔrɔnw ma ka taa bonya ɲini ka na bonya di hadamadenw ma o de tɔgɔ ye ko hɔrɔn ala ka tile baci ka kodɔn
aka dunya kofe aka horonya kofe haramadon de betla ka bo arsa kofe ko le guide ibe fendo ibe kodo e de be nyefela do e de be sini do ka kunu do ka bi kololo ka seke ka haramadenya bonya do ka kunu kololo seke ka kuma bachi be nindo katla ka fama ko guide ko arsta ibe abedo nga arsta bi anfana ye kodo e arsta ibe ta yoro mina iba fonye ibe kulisi mindo iba fonye ibe doloki mindo iba fonye awo nemina ka bandala c'est dire mo aya nemina ka bandala. C'est-à-dire quoi, n'ingombe kuma nimbeka quoi, c'est-à-dire, massa. Alors, wake killing de. Abi épousé astaka hakilina deka. Abi épousé. Maraka tchejugu mibe fezugu sampe publication na nganyami. Horon kolonya na Facebook sampe kaki yire ke victime. Ubu yire ke victime Facebook sampe ki yire ke. Ntekebe simade. Molan colère et réseaux sans véca publication content que ka bébé blessé et hakilla nyen nyeti la de ini habibi tam ye video minge I kungangi refade oron kolonya kasade bila molan kolonya kasade bila juguya kasade bila hasidiya kasade bila nafiya kasade bila et c'est que horon ka tabali sanfé ne ko maraka dambe te janfa mais e dambe janfande ne arsaka hakilna ma famu aw de kanga mo la famu ka aw kera mo sugu yi kono ubi c'est dire quoi tellement que ubi arsaka hakilna ru uba kele yere de bi ambe domina beni ko raje ki surtout bavanja yere bavanja billahi ninyi kusi nyo dongoro ibe kusi deni iba nyimi de sika fuitala ibe ni yere ke victime ye kone nani bi malibisi ka pas zanve kone nani tia ni nani muna inemine ne ba dombe mi fo billahi nga mukele ite sika déplacer mukele ko galon fi ni ya galon tike yire bejiki kolon kono sika fuitala ko aras bati kanga boli abe balo chukudi abe barake chukudi na abe barake jamana ye chukudi abe famu jamana kono chukudi wuli ka jo mimba bolo jamana kono abe ko chukudi abe soro minge jamana mali kono o soro be kien jamana wore de ba na fasoro ko aras bati ka boli ka bo mali kono ko c'est quoi kuma do cité aka kuma kono ko aras bati kanga boli de ni aras bati bolla ni mo kelen dabalte ni mo kelen de ba fo ko aras bati boli la ni yaye ama boli de ni mo kelen de bora tu ni ko aras bati eswera ni mo kelen de bora na ko boli la tumbe munde fo ni dabara ba tenya na réseau sans fait ko aras bati kanga boli de agunganga ta en vede e ka solution yo muy aras bati toy ki reka hakina defa mu ibisika munde ke afonyi malika ngata yoro jume fanjume wakati jume tanjume anganga munde ke bi arasipati ya ka hakina de ko akoni inde bisika na ni be na kera ke jogola e fana mu afonyi ala fuite yo ibe munde go da baraba de na réseaux en fait ou yen nani de ou yen doya de e bora ka fo arasa ye ko arasipati ka da baraba de mine e fana da baraba de nya no fora o tenani ne tata nani ne fana tata nani yoko seri mo ko geli ferme ka bondala yo antoro ne fana ki ma ki ne mine da baraba de no itaye tenani ne fana tata nani e kan garas bati blasira ne fana kan ge blasira koy akana mo ge anyi jondege nafiki kuma ni ka kuma be dabri haramadun dala ko akana bege o ko rom nyara spati be ka mo ge budogo seder ko fe mo ko fe nu uba fe karasa jabi ubeta habibu jamu de jabi mais uba karasa de ka kuma jabi arasa ko ay boîte de me jonde yafo ni habibu jamu ko ay boîte de me jonde yafo habibu jamu be karasa ka kuma de defa mo ne ko habibu jamu ko ka boîte de me ima habibu jamu de jamu de arasa de jabi ne mbara baya la réseau safi hakili mo de be ka olame
arsa bɛ se ka sui kundaman dɔ kama a ka hakilina a n'a ka hɔrɔnya a n'a ka wulikajɔ a n'a ka dugawudenya i bɛ se ka arsa tugu arsa ka nin kama c'est à dire quoi ne tɛ arsa c'est à dire mɔgɔ min bɛ arsa yɛrɛ bisigi ko a b'i fili ko arsa fililen mɔgɔ min bɛ arsa yɛrɛ bisigi ko a bɛ fili ne bɛ sa dɛ ni ne y'i lamɛn n bɛ kite ka bɔ i ka groupe sanfɛ direct même hali i ka video ni ne y'a mɛn ko ni arsa filila an b'a bilasira n bɛ jigin siga foyi t'a la ko ni arsa filila ngani ya juguya kuma do quoi n'a filila an kan ka bilasira arsa mɔgɔ arateo kirateo hasidiya kuma do ala tɛ kira tɛ i b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ o fɔ cogo de ye nin ye n'o tɛ arasa ala tɛ kira tɛ o fɔ kun mun na i b'a fɔ mun na i y'a fɔ kun jumɛn de la e de b'a dɔn i b'a fɛ ka fɛn dɔ fara o kan o fɛn de faralen kan ko arasbaci ka révolution n'u b'a fɛ ka arasa dɔgɔya u b'a fɔ ko révolution ninnu k'u sen sirilen don k'u bolo sirilen don mais a bɛ kuma min fɔ Mali bisi ka page sanfɛ ani min bɛ a bɛ yɛrɛ ka page sanfɛ o tɛ kelen ye nin de bɛ n dabali ban nafigi la quoi ni Mali bisi y'a ɲininka nin na a b'o ko ale m'a fɔ ko arasa dɛ ko ale ko mɔgɔ minnu bɛ arasa ko olu fana bɛ ka arasa ka hakilina de deva a ko surtout ale kone a jigira ne yɛrɛ ka ɲɛnama a ko ne yɛrɛ mɔgɔ jugu tɛ Mali kɔnɔ ko ne ye hasidi de ne ye kuma jumɛn de fɔ Mali kɔnɔ n'o ye nkalon ye a tɛ se ka o fɔ ya wele nka a bɛ n tɔgɔ tiɲɛ i komi Haidara bɛ mɔgɔ jɛ k'o bɛ ka nani o bɛ ka mburuja nin tɛ marché yan koyi i b'i ka argument de bɔ i ka dalilu i ka dugawudenya i ka hɔrɔnya i ka hɔrɔnkolonya min bɛ ka dabiri hadamadenw da la ale b'a di wulibali kɛnɛ don k'i ka bɔ n'i ka dalilu ye i ka hɔrɔnya i ka hɔrɔnkolonya min nana réseaux sanfɛ n y'o don i tulo la ne ma foyi fɔ koyi ne ma kuma yɛrɛ ne y'i ka kumaw dɔrɔn de jaabi ne y'i bilasira de dɔrɔn ne fana y'o fɔra sa i ko malibisme i ko ali kone denmisɛnnin min u b'a bila réseaux sanfɛ k'a bila ka mɔgɔw dɔgɔya a bɛ bɛɛ nani a bɛ bɛɛ dɔgɔya ne sera ya aw de ye ne ye jɔn de nani réseaux sanfɛ depuis video kɛ daminɛ a cɛ tɛ yen fo molobali min n'i bɔra ka nani kɛ n b'i ka place yira i la k'i ka taabolo yira i la n b'i ɲininka tuguni i ka dalilu bɛ min i ka jamanajɔ ye mun ye i ye mun de kɛ jɔn de b'i bolo k'i filmer o de ma sɔrɔ et pourtant a ye kuma minnu fɔ a ka tabali sanfɛ Malibisi nana ɲininka a ye sujet yɛlɛma ale mɔgɔ kelen de bɔra a ko arasba ci min i ma bɔ k'i yɛrɛ jɛya e ɲɔgɔn mɔgɔ nɔgɔlen tɛ Mali kɔnɔ mun na a ko aw bɛ wari minɛ k'an feere k'an kɛ sandusi ye k'an dun ka tila k'a fɔ k'i b'an fili ɲaman kɔnɔ a ko ale tɛ o mɔgɔ ye a ko o ye molobaliya de ye c'est à dire quoi n'i b'a fɛ ka hadamaden tɔgɔ tiɲɛ k'a sɔrɔ i m'a ta tɔgɔ ma i b'a comparer mɔgɔ jugu de la a ko hɔrɔn tɛ wari minɛ munna a ye kuma in fɔ ne ye kuma in yɛrɛ jaabi parce que a ye accusé de kɛ kuma in kɔnɔ ka tila k'a da la kuma in kɔnɔ ka tila ka kuma in k'a confirmer ka tila ka mun kɛ a ka kuma a y'a suit de a ye kuma in confirmer k'a juger ka tila k'a ka bere kɛnɛ jigin arasa kan mais k'a sɔrɔ galonfin sanfɛ galonfin a dalilu ma don a tiɲɛ t'a bolo a hɔrɔnya t'a bolo a nana Malibisi ka page sanfɛ k'i yɛrɛ kɛ victime ye a y'a ka galon yɔrɔ ye nin de man d'u ye kun b'o kun nani est ce que nin ye nani ye wa galonfin k'a tigi hɔrɔnya kɛnɛ kan dugawudenya kɛnɛ kan i dɛsɛra ka bɔ ni dalilu ye i ka galon jɔrɔ i la i ko arasa n'a ma bɔ ni kuranɛ ye anw tɛ da la bilen aw tɛ tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ min bɛ arasa bɔra k'a jɛya a ko tiɲɛ don e fana kun kan ka bɔ de arasa i ye galon tigɛ kuranɛ fili i ye ka wari minɛ parce que i ka video kɔnɔ i y'a confirmer ka tila ka bere kɛnɛ jigin a kan i ka kuma daminɛ i ko i bɛ fɛ ka tiɲɛ ɲini i ka o yɔrɔ ɲana koyi c'est à dire quoi ni ne bɛ kuma n'i ye tiɲɛ min fɔ ne b'o tiɲɛ d'i ma nka tiɲɛ bɛ kɛ galon ye ni yɔrɔ min ye n'i ye tiɲɛ parce que nafigiya dɔw b'a bolo n b'a kalama n b'a dɔn trop n'i b'a fɛ ka jɛkulu ci c'est à dire mɔgɔ a ye attention bafanjaw bɛ ka o de k'aw la
a b'a fɔ ko Malibisi i ka ɲi dɛ a bɛ jigin Segu Sakɔ kan a b'a fɔ ko Aluwage t'es gentil a bɛ jigin Habibu Jamu kan a b'a fɔ Arasa i ka ɲi dɛ a bɛ jigin Zedɛri kan Allahumma nafigi man ɲi a ye nin juge nin kuma a y'a ta bɛɛ k'a ta bilahi ni a ka baara de tɛ nin ye a ko Malibisi e ye hɔrɔn de ye dɛ e de ye mɔgɔ ɲuman ye nka Ali Kɔnɛ ninnu Haidara Kasisi Tomu Ali Kɔnɛ ninnu olu bɛ da baarabaya la réseau sanfɛ ka bɛn nɛni cɛ ne tɛ mɔgɔ nani non o tɛ n so ye o tɛ n danbe ye ne ko i ma babanjaw i ma n jaabi dɛ ne ko n'a y'a sɔrɔ n'i ma deli ka jɛnɛya kɛ diɲɛ kɔnɔ i ka bɔ k'i kali kuranna la ne bɛ bɔ Ali i ko Ali Kɔnɛ min bɛ nani kɛ burujali kɛ n kalila kuranna la Muhamadu la n'i ma bɔ Ala kana hɛrɛ kɛ n ye n'i ma deli ka jɛnɛya kɛ bɔ ni kuranna ye ne bɛ bɔ i m'o jaabi i t'o jaabi o sabula Ali man kan dɔn hɔrɔn bɛ man ka kuma o de kosɔn ko ni ne kuma na n bɛ jan da quoi a to ye Ali dɔ bilayi n bɛ kuma k'a kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ k'a nafa sɛgɛsɛgɛ k'a hɔrɔnya sɛgɛ ne tɛ kuma kun fɛ quoi man ne tɛ ɲɔgɔn cɛkɔrɔba lankolon ye min bɛ kuma kun fɛ ka hadamaden bɛ bɛlɛsɛ kuma kɔnɔ n bɛ kuma fɔ n ba ye est-ce que n kan ka nin fɔ wa n man ka nin fɔ wa hakili bɛ nin de ɲininkali kɛ hadamaden na diɲɛ kɔnɔ mais i bɛ kuma hali mɔgɔ min kan k'i faamu i b'o bɛlɛsɛ kuma kɛcogo zesi kɛcogo hadamadenya kɛcogo hadamaden min i bɛ kuma fɛ cogo di tiɲɛtigi i bɛ kuma fɛ cogo di hadamaden i ka kuma bɛ don hadamaden na cogo di tiɲɛ bɛ faamu cogo di i ka tiɲɛ n'i b'a fɔ n'a bɛ kɛ kojugu ye tiɲɛ bɛ kɛ kojugu ye o yɔrɔ la bafa o de kosɔn ni n ka video bɛ kɔnɔ n bɛ nin yɔrɔnin fɔ k'a explique hadamadenw ye i ka kuma don ka kuma nafa don ka kuma kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ n'i y'o dɔn ni kuma dɔ kɔnɔ kuma b'i c'est-à-dire n'i ma kuma sɛgɛsɛgɛ ka kuma nafa sɛgɛsɛgɛ mani i t'a dɔn yɛrɛ nka nin ye leçon donni ye ka d'i ma kuma kɛcogo geste kɛcogo kuma bɛ don hadamaden na phrase jumɛn a bɛ daminɛ phrase jumɛn a bɛ bila ni phrase jumɛn i bɛ kuma hadamaden fɛ phrase jumɛn i bɛ kuma fɛ kanu jumɛn kuma cogo jumɛn bɛ don hadamaden kɔnɔ k'a sɔrɔ kuma giriya ma dɔn bɛɛ tɛ bɛɛ dɔn nka bɛɛ kanubaga de bɛ se k'i b'i dɔn dɔn hakili ye armée de ye hakili ye ekɔliso de ye hakili de bɛ hadamaden bila sira min bɛ ji bɔ ka d'a ma ka dumuni bɔ ka d'a ma k'a sɔrɔ a ma taa yɔrɔ la k'a sɔrɔ biki t'a bolo k'a sɔrɔ kaye t'a bolo ka taama k'a sɔrɔ a ma dɔnniya ɲini dɔnniya min jɛnsɛnlen bɛ diɲɛ kɔnɔ o ye masa Ala ka dɔnniya dɔrɔn de hakili de ye fɛn ye fɛn min hakili Ala y'a bolofara caya diɲɛ kɔnɔ hakili ye mun ye bolo sen kunkolo tulo o kɔrɔ ye mun ye hakili tɛ se ka baara kɛ bolo pilasi la bolo o ye hakili dɔ ye tulo o ye hakili dɔ ye hadamaden kunkolo sen nin bɛɛ bɛ baara kɛ a n'a ka hakili de kɔnɔ a n'a ka se n'a ka sebaya diɲɛ kɔnɔ n bɛ nin kuma ninnu fɔ diɲɛ don o don n'i nana kuma ninnu kɔnɔ i bɛ dɔ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ k'i kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ i ma deli ka nin kuma in mɛn nka a di mankan dɔn wallahu wa tous Rastafari merci beaucoup merci a b'a fɛ ka kuma de wa Kajatu Kajatu Silamaka Fofana merci beaucoup nga foli bi Ala k'an tɔ ɲɔgɔn ye video in su de kora quoi sinon tun bɛ bere kɛnɛ jugu ninnu kan subahana kuma ninnu réseau sanfɛ ka mɔgɔw bɛ bɛlɛsɛ c'est incroyable n t'a dɔn mɔgɔ sugu minnu don ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ merci Laji Cissé wallahu wa tous Yakuba Dramé merci à toi